intensyon, kore, para City Councilor na dato Ciudad de Zamboanga. Este venedero election. Man-file din yung COC, sabi ustedes, in the coming days, with a party, pero ala parang iyo, personalmente, di mi cuerpo to declare yung kay Coreo as one of the aspirants for City Councilor office. As a known lawyer of Zamboanga, what will be your first priority? First is quiero darle representation as a lawyer kunel mga indigent individuals nila itong community. Kaya sabi kita, mucho mga gente na komunidad, igual ko sa Itaase Ara, bisita ayuda del un abogado. Specialmente, mga basic, simple problema di ila na di la birth certificate, na mga manera, na pwede kita dali ayuda, pati kere tamyo kera boses del mga gente na no hay means para representar di la cuerpo na mga issues de legal. As a neophyte in politics, every election attorney, after election, kaya kita mga istorya, kaya ito kaya vote buying alya, suppose ito yung mensahe ko mga botante para hindi kita uwi otra vez mag-aasunto after election. Question de vote buying si Itanalay bawal siya, no? Hindi sa pwede. Pati si el mio appello con mga gente, no? Numa vende, Dios eres voto. Numa. Yo también como un gente, hindi como un abogado, pati na di mio prinsipyo, hindi kita sa asansina. Gana kita, perde kita, no? Na limpio eleksyon, hindi kita tausasin para el manera para ginda to con el posisyon kay porque no quiere kita algún día taka nato na hasta lang po nasa ito sa resen, no? For causa cioè ito cosa ta apas hindi sa buen servicio hindi sa dito hindi bueno dito yung intention siya sina mataas ito sa mga sina klase manera de trabajo. So, el Ciudad de Zamboanga puede promete y garantiza na hindi kita sina klase de gente. Hindi kita tasan sina klase de actividades. And lastly, sina Consejo ba ito yung opisina ba? Abierto kung mga gente? Sí. Para pa lang. Mira, antes pa i-deklara di mi intention para corre. Abierto di mi opisina. And antes pa, may private lawyer pa lang yun, no? May payo kere entra na public service. Kasi ayos kay por causa lang nga kay private, hindi ta publika. Pero ara kay tiyan yung intention para sirbi con el Ciudad de Zamboanga, kere dala mira. Kay este mga cosa, taas yun. And ay asa pa kita. Pero opisina tali. Sí.